पूर्वी खबर। भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। हीरापुर के उत्तरायण क्लब द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक ने स्वयं रक्तदान किया और लोगों से नियमित रक्तदान की अपील करते हुए इसे महादान बताया। इस अवसर पर क्लब के सचिव प्रिंस पाठक, अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, भाजपा नेता अभिजीत राय सहित कई कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा भाजपा उत्तर विधानसभा कार्यालय में भी रक्तदान शिविर लगा और समर्थकों ने विधायक के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की। रक्तदान আমি করি, আমার তো 18 বছর বয়স থেকে রক্তদান করি। প্রত্যেক 3 মাসে যেখানে ক্যাম্প হয় আমি গিয়ে রক্ত। আজকে এখানে রক্তদানের অনুষ্ঠান ছিল। আজকের ঘটনাচক্রে আজকে আমার জন্মদিন, এলাম আজকে রক্ত দিন। ভালো লাগে। সাধারণ মানুষকে কি বার্তা দেবেন? সাধারণ মানুষ আরও এগিয়ে আসুক রক্তদানে, কারণ এখনো পর্যন্ত গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে শর্টফল আছে রক্তের, গরমকালে যে রক্তের যে আকাল, যার জন্য মুমূর্ষু রোগীর অপারেশন সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেক মানুষের এগিয়ে আসা রক্ত দেওয়া উচিত। যুব সমাজকে বেশি করে, ইউথদের কাছে বার্তা, সমস্ত ইউথ এগিয়ে এসে রক্তদান করুন। আমি আপ্লুত, আমার ভীষণ ভালো লাগছে আপনাদের মাসে এসে পড়েছে, খুব ভালো লাগছে। দেখুন, সার্বিকভাবে আমি একটা জিনিস বলি যে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার তৈরি হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তন হয়েছে এবং জনগণের যে সরকার হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যে সোনার বাংলা গড়বার স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম, যে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আমরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছি। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।